Mga gamers, maglutuers kami sa gangers. Time check! Alas 10 sa kadlawon, 42! Sige, buta na ato rin yung palitan. A few moments later. So mga gaws, atong ning sugdan og pikas-pikason ato ang saging nga atong lutuon karong adlaw. So step 2 sa atong buhaton is magbutang tag mantika para painiton sa kaha. So karon mga gaws, ato nang sugdan og butang og asukal ang atong nagkabukal-bukal nga mantika. So syempre ato nang sugdan og butang atong mga saging nga pinikas sa mantika nga naay asukal. Ato gyud i-make sure nga atong gibutangan og asukal para mo super sweet and yummy ang atong gihimong half banana cue. So karon atong last step nga buhaton is ato lang siyang ukay-ukayon, ibutangan natong toppings nga asukal para mas samot siya og kay yummy. Paabuton lang nato nga maluto ni og mo color na ang atong saging para lami na siya kanon. And so this is the result